ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଜେମ୍ସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସେ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଓବିସି। ଓବିସି କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାତି କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଓବିସି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଅବହେଳାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଙ୍କଲ, ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ତ କୁହନ୍ତୁ, ଓବିସି କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ଭାରତ ଭିତରେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛୁଆରେ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଆଜି ଭାରତର ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଧରିକି ଗୋଟେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା। ମାନେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନଗଣନା କରୁ। ଏମିତି ଦାବି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାରତରେ ଗୋଟେ 95 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା କରିଥିଲୁ। ମାନେ 1931ରେ ଜନଗଣନା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା କରିନେଇ। ଜନଗଣନା କରିନିଏ ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନଗଣନା କରିଲା ପରେ ଏକା ଯେଉଁ ସମାଜ ପଛୁଆରେ ଅଛୁ, ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ତୈୟାର କରିବ, ବଜେଟ୍ରେ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋଟ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଲେକିନ୍ ଜନଗଣନାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିନେଇ ମାନେ ଏଟା କରିପାରିବନି। अब से कारण एका जनगणना करने दाबी करूँ। लेकिन ओबीसी लोक मान को लोग को जातिर लोग बोली प्रश्न आसूचु। ने प्रकृत ओबीसी लोक मान भी जानीपारी नहीं आम ओबीसी बोली। एटा आजिर विषय नुहे। एटा पूर्व समय रे जो संविधान सभा भारत स्वाधीन समय भारत संविधान तैयार करूँ। से सभा भितर जो वल्लभ भाई पटेल थिला, भारत प्रथम होम मिनिस्टर थिला, ताक भी जଣା नथिला जो पछुआ वर्ग लोग किए बोली। लेकिन प्रकृत रे वल्लभ भाई पटेल गोटे पछुआ वर्ग समुदाय लोग थिला, लेकिन से निजे जानी पारी नहीं पछुआ वर्ग लोग बोली। कारण संविधान सभा रे बी.आर. अम्बेडकर जो बिल ड्राफ्ट करूँ, ड्राफ्ट कला से गोटे उपसमिति थिला। से समिति राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू एमती केते जन थिला। से कमिटी रे पास करला परे का संविधान सभा को आनिथिलु। एससी एसटी लोक मानक पाई प्रावधान दबा पाई संविधान रो आर्टिकल 341 342 एटा सबू लिखिला परे बी.आर. अम्बेडकर ओबीसी लोक मानक भारत में पछुआ वर्ग लोक मानक प्रावधान देवाई गोटे बिल ड्राफ्ट करूँ। से बिल कमिटी सम्मुख आसला बेले वल्लभ भाई पटेल गोटे प्रश्न पचारा, आम जो पछुआ वर्ग बोली कहूँ भारत में एससी एसटी लोक मानक, एससी एसटी को अलावा को संप्रदाय लोग अच्छी पछुआ वर्ग बोली अम्बेडकर को पचारू। से समय अम्बेडकर कहले एटा गोटे लीगल इश्यू। अब से पछुआ वर्ग लोक मान को चिन्हट करने गोटे कमिशन नियुक्ति करने जो प्रावधान से देवाई गोटे आर्टिकल अम्बेडकर लिखला सेटा अच्छी 340 आर्टिकल 340। अब आर्टिकल 340 माध्यम सरकार राष्ट्रपति गोटे कमिशन को नियुक्ति करवार अच्छी पछुआ लोक मान को चिन्हट करने। अब से प्रावधान संविधान रे थिला, लेकिन संविधान अनुसार शासक दल सेटा करी नहीं। से कारण प्रथम इलेक्शन हवा पूर्व अम्बेडकर संविधान मंत्रिमंडल इस्तीफा भी देइथिलु। इस्तीफा देइथिबा कारणरू नेहरू
गोटे कमिशन को नियुक्ति करला काका क्लर्क कमिशन से काका क्लर्क कमिशन भारतरे विविध राज्यर मुख्यमंत्री मानक संगे विविध जो ओबीसी लोक मान संगे सबू तर्क वितर्क करी आलोचना करी गोटे रिपोर्ट देइतलु सरकार को लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री थिला से नेहरू को मंत्रिमंडल से रिपोर्ट ग्रहण करनी रिजेक्ट रिजेक्ट करवा कारण से ओबीसी लोक मान विषय रेगीगला लेकिन से समय संसद रे ओबीसी लोक मान संख्या बेसी कम थिला लेकिन परवर्ती समय विविध समय ओबीसी लोक मान संख्या टिके टिके बढ़वाट आरंभ है तापर 77 रे जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ताईकी 75 रे एमरजेंसी डिक्लेयर करूँ एमरजेंसी पर जो इलेक्शन एवं समय रे जनता पार्टी समय मुख्य जो कांग्रेस पार्टी विरोधी दल हिसाब से मुख्य पार्टी हिसाब से आसीलु जनता पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो रे ए गोटे विषय रखिलु आम शासन रे आसो तो काका क्लर्क कमिशन लागू करो ओबीसी लोक मान प्रावधान देव बोली डिक्लेयर करूँ लेकिन शासन रे जनता पार्टी आसला मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री है लेकिन से काका क्लर्क कमिशन लागू करी नहीं से समय रे मोरारजी देसाई कहला एटा काका क्लर्क कमिशन बहुत पुराना रिपोर्ट हो से अनुसार आम केमती करव से कारण गोटे नुआ कमिशन को आम नियुक्ति करवा कमिशन रिपोर्ट अनुसार करवा बोली कहला से अनुसार मंडल कमिशन को नियुक्ति करला मंडल कमिशन को रिपोर्ट 3 वर्ष पर 1980 साल रे गवर्नमेंट को देला से समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थिला इंदिरा गांधी रिपोर्ट पाइला पर किसी कार्य अनुष्ठान करी नहीं सेमती रखीदेला पार्लियामेंट रे विविध समय रे ई ओबीसी कमिशन रिपोर्ट विषय रे विविध प्रकार प्रश्नों आसला से समय रे विविध भागना सेटा सब छपेदेला परवर्ती समय रे 1989 रे बीपी सिंह प्रधानमंत्री है समय रे ये मंडल कमिशन रिपोर्ट लागू करवाई डिक्लेयर करवार कारण बीपी सिंह प्रधानमंत्री एवं समर्थन देइतलु विविध प्रकार ओबीसी दल पार्टी मान लालू प्रसाद मुलायम सिंह यादव करुणानिधि तापर आंध्रा रे कितटा अंजलि पार्टी एम सब ओबीसी दलर पार्टी दल थिला से कारण से समर्थन रे बीपी सिंह प्रधानमंत्री होइतलु से कारण रे ओबीसी मंडल कमिशन रिपोर्ट लागू करला लेकिन लागू करी संग संग भारत रे अन्य विविध प्रकार जाति धर्म विषय धरिकी लोक मान ताकू विरोध करितलु आंदोलन करितलु से कारण रे सेटा सुप्रीम कोर्ट रे केस हला परे जो नरसिंह राव इंडिया प्रधानमंत्री थिला समय रे सुप्रीम कोर्ट से केस रे ऑर्डर देला 27% सेंट्रल गवर्नमेंट रो चाकरी रे ओबीसी लोक मान को रिजर्वेशन देवाई ऑर्डर देला सरकार सेटा ग्रहण करला लेकिन ता पूर्व गोटे विषय है 60 साल 1961 समय रे जो काका क्लर्क कमिशन रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं ओबीसी लोक मान को जो प्रावधान देवाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देइतिलु जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थिला बेले से अनुसार विविध राज्य ओबीसी लोक मान राज्य स्तरीय प्रावधान विविध प्रकार सुविधा देवाई विविध राज्य प्रावधान ओबीसी लोक मान को देइतिलु लेकिन ओडिशा पुरी राज्य रे आज पर्यंत ओबीसी लोक मान किसी प्रावधान ओडिशा सरकार तरफ यही नहीं एटा गोटे दुखर विषय कारण 1923 रे जो नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थिला बेले ओबीसी कमिशन को नियुक्ति करूँ कमिशन रिपोर्ट अनुसार ओडिशा रे 45+ ओबीसी लोक मान अच्छा लेकिन से कमिशन रिपोर्ट पूरा माने सार्वजनिक करी नहीं
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନେଇ। ଏଟା ଓବିସିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଲେକିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସି ଲୋକମାନେ ଜାଗୃତ ହଉ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓବିସି କାଟେଗୋରୀରେ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି? ଓବିସି ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସମୟରେ ଏ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ସେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଓବିସି ଲୋକମାନେ। କାରଣ ସେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ବୈଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଲେକିନ୍ ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ନେଇ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାକୁ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପୁରା ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ଯେଉଁ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁଲାମୀରେ ଦାସିତ କାମ କରିକି ଭାରତରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କହିଲେ ଓବିସି କାଟେଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବା କଥା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ 27% ଦେଉଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନେଇ। ବାକି ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ସେ ଚାକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ରିଜର୍ଭେସନର ସୀମା 50%। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲରେଡ଼ି SC ST ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା କାରଣରୁ 38+% ରିଜର୍ଭେସନ୍ SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି କେବଳ 11+80% ଏକା ବାକି ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲୁ SC BC ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 11% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛୁ ବୋଲି। ଲେକିନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଓବିସିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର। ଓବିସି ଲୋକମାନ 45%ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, 50% ପାଖାପାଖି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା। അപ്പോൾ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଲେକିନ୍ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବ, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିକି ମାନେ 10th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସେଇଟା ମିଶାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରି ରାଜ୍ୟରେ 70% ପାଖାପାଖି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଏବେ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ବି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲୁ, ଲେକିନ୍ ଲାଗୁ ହେଇନି। ସେଠି ବି ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଓବିସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ମୋର ମତ।